بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا وتفضل وأنعم بهذا اللقاء المبارك. نفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجتمع هذا اللقاء، نجتمع في هذا المكان على هذا اللقاء الطيب، على مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أوصافه وذكر أخلاقه، وتجديد العهد على الاتباع والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ويجري في هذا المجلس الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله على ما أنعم وتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau mengucapkan sholawat, alhamdulillah, sholawat dan salam, alhamdulillah, dengan fadl Allah subhanahu wa ta'ala kita berbahagia bisa menghadiri majlis di mana majlis ini kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memperbaharui janji kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada hari ini kita berbahagia bersama di sini untuk mengingat-ingat, untuk mempelajari teladan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memuji Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب، واعذروني إذا لم أذكر أسماءكم جميعا، ولكن أخص بالذكر فضيلة سيدي الحبيب عبد الرحمن العطاس، بارك الله في حياته وجزاه الله عنا خيرا. Beliau meminta maaf karena tidak bisa mengucapkan satu persatu para hadirin sekalian, mengucapkan selamat datang di acara maulid ini. Beliau secara khusus mengucapkan salam hormat kepada beliau Habib Abdurrahman Al-Attas, dan beliau mendoakan Al-Habib Abdurrahman kebaikan. مما من الله عز وجل به على هذه البلاد المباركة وجود آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أمرنا بتعظيمهم أيها الإخوة. فالحمد لله على كثرة وجود الحبايب في هذه البلاد، فقد نشروا فيها الخير والبركة. نسأل الله عز وجل أن يزيدهم كثرة في المدد والعدد والخير والعطاء، وأن يديم بركاتهم علينا وعلى هذه البلاد. Bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada negara ini, kepada bangsa kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bangsa kita keturunan-keturunan para habaib, para keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada negara kita, dan termasuk akhlak, termasuk adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan, memuliakan keturunan-keturunan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak keturunan-keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam di negara kita, dan sehingga negara kita Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan keberkahan-keberkahan dengan adanya beliau-beliau ini. أيها الإخوة، هذه المجالس
التي نجتمع فيها في إقامة المولد وفي ذكر الله عز وجل مجالس خير ترجى منها البركة والخير، فمن حضر في هذا المجلس أيها الإخوة فليكثر من الدعاء لنفسه وأولاده وأحبابه والمسلمين. ففي مثل هذه المجالس يستجاب فيها الدعاء وتكثر فيها الخيرات والعطايا من الله سبحانه وتعالى. وأذكر لكم قصة نافعة حول هذا الأمر. Majelis yang kita hadiri ini adalah majelis yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, majelis kebaikan, majelis yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Di majelis ini beliau menyampaikan bahwa sebaiknya di majelis ini kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada majelis ini Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Dan beliau akan menyampaikan suatu kisah yang ada kaitannya dengan ucapan beliau kali ini. أحد العلماء الكبار اسمه أبو الوليد النيسابوري، كان محدثا جليلا وعالما كبيرا. يذكر هذا الإمام سبب وصوله إلى هذه المرتبة العالية في العلم. هل تعرفون ما سبب ذلك؟ سبب ذلك دعوة من أمه حضرت مجلسا مثل هذه المجالس. سبحان الله، هذا الرجل يقول تحدثه أمه تقول له حضرت في مجلس أحد العلماء في زمانه، في زمان أمه، هذا العالم اسمه العباس بن حمزة، كان يقيم مجلس. قالت استأذنت أباك في حضور هذا المجلس فحضرت، فهذا الإمام قال قوموا فادعوا. قال فدعوت. هذه المرأة تقول دعوت، قلت اللهم هبني ابنا عالما. دعت في مثل هذه المجالس، دعت هذه الدعوة. قال فرجعت فرأيت في الرؤيا من يبشرني ويقول قد استجاب الله دعاءك وأعطاك ابنا عالما وسيعيش كما عاش أبوه. فهذا العالم بعد أن كبر وجاء وصار عالما يقول وصلت إلى عمر أبي 72 سنة، وبعد أن حدث بهذه الحادثة بقليل مات، فعاش كما عاش أبوه. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه المجالس مجالس مباركة، فاغتنموا حضورها وكثرة الدعاء فيها، فالله عز وجل يعطي، هو المعطي الوهاب الكريم سبحانه وتعالى. Salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang menghadiri majelis maulid atau majelis-majelis zikir seperti ini adalah ada seorang ulama besar namanya Abul Walid An-Naisaburi. Abul Walid An-Naisaburi nala hadhil martabah, mendapatkan martabat sebagai ulama besar adalah berkat dari doa ibunya. Ibu Sayyiduna Abul Walid An-Naisaburi sewaktu ketika izin untuk menghadiri suatu majelis yang dipimpin oleh Sayyiduna Al-Abbas ibn Hamzah, izin kepada suaminya. Kemudian suaminya mengizinkan ibunya Sayyiduna Abul Walid untuk menghadiri majelis tersebut. Pada majelis tersebut, pemimpin majelis yaitu Sayyiduna Al-Abbas ibn Hamzah memerintahkan seluruh hadirin berdoalah sekarang. Maka
pada waktu itu ibunya Sayyiduna Abul Walid An-Naisaburi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma habli ibnan aliman, ya Allah berikanlah saya seorang anak, seorang keturunan yang alim. Kemudian setelah beliau pulang dari majelis tersebut, beliau bermimpi. Ibunya Sayyiduna Abul Walid An-Naisaburi bermimpi. Di mimpi tersebut beliau diberikan kabar gembira bahwa kamu akan mendapatkan seorang keturunan yang alim. Kemudian keturunan tersebut akan hidup seperti umurnya, usia hidupnya itu seperti usia hidup ayahnya. Selang beberapa tahun kemudian lahirlah Abul Walid bin An-Naisaburi, dan jadilah beliau seorang alim allamah, dan benar umurnya beliau meninggal ketika usia 71 tahun, sama dengan usia ayahnya. أيها الإخوة، ومما نتواصى به في هذه المجالس الحرص على الأدب مع الصالحين وحسن الاعتقاد بهم والتبرك بآثارهم. ومما ورد في ذلك أن سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو إمام عظيم القدر ملأ الدنيا بركة وعلما رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام الجليل على سعة علومه وعلو مرتبته حصلت له حادثة عجيبة. رأى رؤيا فيها بشارة لسيدنا الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد هو تلميذه، ولكن انظروا ماذا فعل الشيخ الإمام الشافعي بتلميذه الإمام أحمد، كيف عرف قدره وبركته. رأى سيدنا الإمام الشافعي، رأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وطلب منه أن يبلغ الإمام أحمد رسالة، يقول له في هذه الرسالة إنك ستمتحن فاصبر. كتب رسالة الإمام الشافعي بهذه الرؤيا وأرسلها مع تلميذه الربيع. الإمام الربيع أخذ الرسالة وذهب سافر إلى الإمام أحمد في بغداد، سلمه الرسالة، فتح الكتاب فبكى الإمام أحمد، بكى سرورا بهذه البشارة النبوية العظيمة، وهو أنه يؤمر من ذلك الجناب الرفيع جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر. هذه عناية نبوية، وإن كان فيها ذكر البلاء لكن فيها رحمات نبوية، عناية نبوية. بكى سيدنا الإمام أحمد وفرح وأعطى الربيع بشارة. ماذا أعطى؟ أعطاه قميص، خلع الإمام أحمد قميصه وأعطاه هدية لسيدنا الربيع لهذه البشارة. رجع الإمام الربيع إلى الإمام الشافعي فقال له الإمام الشافعي ماذا أعطاك؟ قال أعطاني قميصه. فقال له الإمام الشافعي لن نفجعك به، يعني لن نأخذ منك هذا القميص، هذا لك، ولكن أعطني هذا القميص حتى أبله بالماء وأتبرك بهذا الماء. فغسل الإمام الشافعي ثوب الإمام أحمد وأخذ الماء وتبرك به وهو شيخه. فانظروا إلى تعظيم الصالحين، هذا منهج أهل السنة أخواني، التبرك بالصالحين والاعتقاد بهم والانتفاع بآثارهم، هذا منهج السلف يا أخواني. هذا الإمام الشافعي سيد عظيم من سادات السلف، يتبرك بقميص أحد الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وثبتنا على مناهجهم وما هم عليه من الخير. Termasuk adab ketika kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, majelis maulid,
adalah kita harus menjaga adab, menjaga tata krama kepada orang-orang soleh. Kemudian kita juga dianjurkan untuk tatabbu' atharis sholihin. Kita tabarruk, ngalap berkah bekas-bekas orang-orang soleh. Beliau menceritakan cerita Sayyiduna al-Imam Asy-Syafi'i dengan Sayyiduna Ahmad bin Hanbal. Sayyiduna Ahmad bin Hanbal adalah muridnya Sayyiduna al-Imam Asy-Syafi'i. Suatu ketika Sayyiduna al-Imam Asy-Syafi'i bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, memberikan kabar gembira kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kabar gembira tersebut kepada muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal. Kemudian Sayyidina Imam Asy-Syafi'i mengirim salah satu muridnya, yaitu Imam Rabi' kepada Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Rabi' dikirim. Di suratnya Imam Syafi'i, ketika Imam Ahmad bin Hanbal membuka surat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menangis. Menangis karena sangat amat gembira. Dalam suratnya Imam Syafi'i mengatakan, innaka satumtahan fasbir. Suatu saat kamu bakalan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar gembira bahwa kalau engkau bersabar maka engkau akan mendapatkan surga. Mendengar kabar gembira tersebut, Sayyiduna Ahmad bin Hanbal melepas jubahnya, melepas gamisnya. Dipakaikanlah pakaian tersebut kepada Sayyidina Imam Rabi'. Nah, Sayyidina Imam Ar-Rabi' pulang bawa oleh-oleh baju. Sampai di tempat gurunya, yaitu Sayyidina Imam Asy-Syafi'i. Imam Rabi' ditanya sama Imam Syafi'i, apa yang kamu bawa? Saya bawa bajunya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i, saya pinjem baju itu. Kata muridnya, tidak, saya kasihkan gamis ini kepada engkau Imam. Kata Imam Syafi'i, tidak, itu hadiah untuk kamu, tapi saya pinjem. Imam Syafi'i menggunakan jubah tersebut. Jubah itu ditaruh di air, kemudian air tersebut digunakan untuk apa? Ketika ada keluarga dari Sayyiduna Imam Asy-Syafi'i yang sakit, beliau menggunakan air tersebut dan sembuh. Beginilah, walaupun Sayyiduna Imam Asy-Syafi'i adalah guru dari Sayyiduna Ahmad bin Hanbal, tapi beliau tetap menghormati orang-orang soleh walaupun itu gurunya, walaupun itu muridnya. ونحن في هذه المجالس عندما نحضر المولد، إقامة المولد، نجدد في قلوبنا محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتواصى باتباع سننه وآدابه. فالآداب النبوية أيها الإخوة، اتباع الآداب النبوية والتمسك بها يزيدنا حبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعظم في قلبه الحب فليحافظ على السنن والآداب النبوية. ولذلك نجد الأولياء والصالحين أكثر الناس تمسكا بكل الآداب، لا يكادون يتركون سنة وأدبا استطاعوا أن يفعلوه إلا وفعلوه. وقد نقل، جاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه في سكرات الموت
أمر من حوله أن يوضئه وهو في أواخر حياته مريض مرض الوفاة، يعني في سكرات الوفاة موت، وهم يوضئونه أشار إليهم أن خللوا بين الأصابع، ما رضي وما قبل أن يترك سنة التخليل بين الأصابع حتى في آخر حياته. بهذا رفعهم الله عز وجل بشدة اتباعهم وتمسكهم بهذه السنن. رب عز وجل رفع أقدارهم. Pada majelis yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini adalah kesempatan untuk kita semua untuk memperbarui kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwa apabila kita ingin cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat amat tinggi, sangat amat kuat, maka yang harus kita lakukan adalah meneladani sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti bahwa cinta kita sudah sangat-sangat mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita telah mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa ada Imam Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau tidak ridha kecuali beliau minta untuk diwudukan. Jadi ketika beliau mau meninggal pun beliau tidak sedikit pun beliau tidak meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu sunnah wudu adalah menyela-nyela jari. Ketika sampai pada tahapan menyela-nyela jari, beliau tidak rela untuk meninggalkan salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal menyela-nyela jari. Dan inilah bukti bahwa cinta beliau adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah tanda bahwa kecintaan beliau amatlah sangat dalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa uhib an adhkura adabaini من آداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتواصى أن نتمسك بهما، فهاتان السنتان وردتا في حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحاول إخواني أن نحفظ هاتين السنتين وأن نشيعهما وأن نعلم أولادنا وأهلينا هاتين السنتين، ففي اتباع السنة خير كبير. الأمر الأول الذي جاء في الحديث يقول فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له، فإذا ما أكلت وعلق طعام بأصابعك فالعق الأصابع قبل غسلها، قبل أن تغسل. هذا الطعام الموجود على الأصابع وإن كان قليلا فقد تكون فيه البركة، فهذه السنة الأولى. لا تغسل يدك، لا تمسح يدك حتى تلعق أصابعك فتأكل هذا الطعام الباقي لأنه قد تكون فيه البركة. هذا أدب نبوي مبارك نتواصى أن نحرص عليه. Beliau menyampaikan pada majelis ini bahwa ada dua adab. Jadi adab ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menyampaikan dua adab. Dan semoga ketika sudah disampaikan oleh beliau kita bisa mengistiqomahkan, mengamalkan
sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita menyebarkan adab ini kepada orang banyak dan mengajarkan anak-anak kita adab-adab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua adab ini disebutkan dalam hadis. Nah, adab yang pertama adalah sunnah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita adalah ketika kita selesai makan, sunnahnya adalah janganlah kita langsung mencuci tangan atau membersihkan tangan kita dengan tisu. Akan tetapi kita bersihkan sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita dengan lidah kita. Dalam salah satu hadis dikatakan la yamsahu ahadukum bil mindil. Janganlah kalian mengusap atau membersihkan tangan kalian dengan sapu tangan. Sebelum apa? Sebelum kalian membersihkan tangan kalian dengan lidah kalian. Dan ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kita tidak tahu keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada makanan kita, keberkahan yang membuat kita melakukan kebaikan, melakukan taat, kita nggak tahu di mana. Barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan itu di jari-jari kita, di tangan, di makanan yang tersisa di tangan kita. والأدب الثاني أيها الإخوة عندما يأكل أحدنا الطعام في صحن وبقيت فيه بقية وإن كانت يسيرة فلا يغسل هذا الصحن حتى يلعق الصحن ويمسحه من الطعام تماما، لا يبقي فيه أي بقية. هذه سنة أمر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ولا يرفع القصعة حتى يلعقها أو يلعقها فإن آخر الطعام فيه البركة. بعض الناس يأكل في الصحن يبقى شيء من الرز مثلا فيغسله. لا نلقي شيء من الطعام إخواني، بل الأدب والسنة أن ننظفه كاملا. وقد جاء في الحديث أن من فعل هذا، من أكل الطعام ولحس القصعة استغفرت له، هذا الصحن يستغفر لك إذا نظفته من الطعام تماما. وهذا حديث جاء في في شعب الإيمان للإمام البيهقي. Adab yang kedua yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita selesai makan, maka sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita bersihkan tempat makan kita. Maksudnya dibersihkan adalah jangan kita sisakan sisa makanan di piring kita. Jadi jangan langsung mencuci piring setelah kita selesai makan, kecuali makanan yang ada di piring sudah kita makan semua. Dalam salah satu hadis dikatakan kita akala ahadukum, dalam salah satu hadis lain dikatakan mana sih ini? Idza akala ahadukum fala yarfa' qas'ataha hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau kita selesai makan, maka janganlah langsung kita cuci piring kita. Akan tetapi kita bersihkan semua makanan yang ada di piring. Maksudnya kita makan semua. Kemudian kita juga jangan lupa untuk membersihkan. Jadi membersihkan tangan kita dengan lidah kita. Di salah satu hadis dikatakan juga istaghfarat lahul qas'ah. Jadi man akala ta'aman thumma lahasal qas'ah istaghfarat lahul qas'ah. Barang siapa makan kemudian dia tidak menyisakan sedikit pun makanan di piringnya, jadi setelah selesai makan
dia bersihkan piringnya pakai tangan, dimasukkan ke mulut. Istaghfarat lahul qas'ah, piring atau tempat makan yang dia pakai akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang memakan makanan tersebut. Jadi kalau kita mau dimintakan ampunan oleh piring kita atau tempat makan kita, maka ketika kita makan kita haruslah bersih. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه هذا الإمام الجليل الذي فتح الله بصيرته فعلم علوم المكاشفات وظهرت له حقائق الأمور، يبين فائدة عظيمة فيقول هذه السنن الظاهرة لها أثر في تنوير القلب، لأن هناك علاقة بين الظاهر والباطن. يعني لا يستهن أحدنا بسنة نبوية من الأفعال الظاهرة كهذه السنن وغيرها، فإن لها أثرا في تنوير القلب، فهناك علاقة بين الظاهر والباطن. لا تقل لماذا نحرص على هذه السنن، لا، فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عرف بنور النبوة والوحي أسرارا تعجز عنها عقولنا، وإنما أدركها بنور النبوة والوحي الذي أفاضه الله على قلبه الشريف. فاسمع وأطع وسلم لهذا النبي العظيم، سلم له تنل الخيرات والبركات والأنوار والأسرار، فإنه صلى الله عليه وسلم منبع هذه الأسرار والبركات والخيرات صلى الله عليه وسلم. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang terlihat, yang mungkin kita anggap sepele atau kebanyakan orang anggap sepele. Kenapa sih kita harus melakukan hal sepele itu? Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa al-af'al adh-dhahirah, sunnah-sunnah zahir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam punya peran penting dalam hal menerangi hati kita. Jadi kalau hati kita mau diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menyepelekan sunnah-sunnah zahirah, sunnah-sunnah yang terlihat atau sunnah-sunnah yang kebanyakan orang dianggap sepele. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal-hal ini itu bukan atas dasar hawa. Beliau af'al sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan karena beliau adalah seorang nabi, karena beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin digapai oleh akal. Akal manusia tidak bisa sampai untuk menjabarkan detail dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. وأخيرا أقول لكم إخواني من نعم الله عز وجل على هذه البلدة المباركة أن من علينا بشيخنا الشيخ جعفر الطيار بارك الله في حياته. هذا الشيخ الذي ربنا عز وجل وهبه همة عالية في نشر العلم وإقامة المعاهد، نسأل الله عز وجل أن يبارك بهمته وأعماله وأن ينشر على يديه الكثير 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 من الخير أمين. والعلم ورعاية طلاب العلم أمين. ونتواصى أن نكثر من الدعاء له بظهر الغيب، فإذا ذهبتم إلى بيوتكم إخواني فادعوا له، أكثروا من الدعاء له أن يحفظه الله ويوفقه الله وأن يزيده من الخير، وجميع العلماء والدعاة المصلحين، وأن يجري الله على أيدينا جميعا هذا الخير والدعوة والبركة. الحمد لله رب العالمين. Akhiran beliau salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada daerah kita atau negara kita adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan
beliau Asy-Syaikh Kiai Haji Ja'far At-Thayyar. Beliau adalah alim, beliau adalah orang baik, beliau bersungguh-sungguh meluangkan seluruh waktunya untuk dakwah, untuk kebaikan, untuk nasrul ilmi, untuk i'la kalimatillah. Dan beliau mengajak kepada kita semua untuk ketika kita pulang ke rumah, beliau mengajak kita semua untuk mendoakan Kiai Haji Ja'far, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau. Dan beliau juga mengajak kita semua untuk mendoakan Kiai Ja'far supaya dalam upaya dakwah, dalam upaya nasrul ilmi, dalam upaya memperjuangkan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan beliau juga mendoakan kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam hal dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kebaikan, dalam hal memperjuangkan agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.